Aku menyurat akam o Theophilus ije paham i hormat. Tehiu kare perkara ije menjadi marak ita. Aku mangkeme bahalap menyurat tu akam. Ma ikau katawan talu ije ajar akam te tutu bujur. Metu zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja intu Romani, tuntang Herodes Raja intu Yudea. Hatala menyu melekat Gabriel menyupa ije biti bujang bawi intu Nasaret ije ara Maria. Ela mikeh Maria, karena ikau jari supaasi intu hatala. Tutu ikau karebatihi manak hatoe, buah ikau menyot ara Yesus. Kilente ta menjadi, aku tu bujang salia. Roh berasih kareh muhun akam. Tinai anak te akan inggare anak hatala iji pangkahai. Karajaa bara katatahi palus katatahi. Palus Maria haguet akan tanah Yudea menalih Elisabet pahari ije batihi dengan cara heran kia. Elisabet, Maria. Imberkat ikau bara marak kare ulubawi, tuntang imberkat anak ije inakan awim. Ketika aku mahining tabem, anak jewang kanaingku manang kajuk awi kahanjak. hamba ruangku mempahai pangkahai Tuhan. Rohku hanjak rantang tanggal hatala juru salamatku. Barawayah tuh aku inyewut salamat awi kare utus ulu. Ulu Nasaret, Kaisar Agustus, merentah uka ilalu caca jiwa, into salepa tanah Galilea tuntang Yudea. Genep ulu mesti incaca into lewu eka inakan. Maria haguet kia akan Bethlehem, uka incaca hayak dengan Yusef pupu. Tapi jatun eka menyandehan akan ewen, baya atun ije kandang metu. Hung ekate atun sakatik ije metu menjaga kawan metu. Selenga malaikat Tuhan mendeng itu darah ewen, tuntang kahain pangkahai Tuhan, manyang kubung hakaliling ewen. Anak tu jari inakan akan ketun juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu lewun David. Ewen bejeleng haguet, mite anak awau je Harun inakante, menter huang dulang. Ewen uluh je penyulak mensanan, berita bahalap, tahiu juru selamat jari inakan. Ketika jari sukup kahanya andau, anak awau te inyunat inggare ara Yesus. Yusef tuntang Maria mimbit ia akan Yerusalem uka inyarah akan pangkahai Tuhan. Hung hete atun ulu tetek ije jari menerima janji, ia jatun akan mate helu baramite Kristus. Ara Simeon. O Tuhan, Ika menyu jipem tu bulih wang kesanang tumun au. Tagal matangku jari mite selamat ayung, anak tu jari inti hatala. Hatala memberkat. Limbah ewen jari malalus talu handai tumun Torat Moses intu Yerusalem, ewen haluli tinai akan Nasaret. Metu Yesus umur 12 nyelu, Yusef tuntang Maria mimbit ia haluli akan Yerusalem hung andau Paskah. Tapi metu ewen buli, Yesus melai intu Yerusalem. Ewen haluli menggau ia tuntang supaya Yesus rahat munduk intu human hatala, soal jawab dengan tamat surat tuntang kekare ulu bakas.
anak eweh itu tamam tutu. Ie bara Nasaret. Ike mangira belihi into heto. Ike belaku ampun maaf. Ulu ije mahining au uras hengan. Anakku, buhen ikau kalutuh. Ike paham kapeh ate manggau ikau. Buhen manggau aku patut meloi huang human apangku. Yesus umba ewen buli akan Nasaret. Ia sasar harati, sasar hai, tuntang sasar menjadi kakila hatala tuntang ulun. Tuh sarita ije tutu haliai tahiyu pambelum Yesus. Sarita tuh induan bara Evangelium Lukas. Hunyelu kalimewalas pemerintah Raja Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur intu tanah Yudea, Herodes raja intu tanah Galilea, tinai Anas tuntang Kayapas menjadi imam hai. Maka au hatala sampai Yohanes intu padang gurun, te ie mengumbang hapus tanah Hasan Cila batang danum Yordan, mensanan tayo pampandui kahubah tuntang ampun dosa. Hubah ketun, tarima pampandui berasi, maka hatala akan mampun dosan ketun. Kilau jari inyurat huang surat Nabi Yesaya. Atun au uluh mantehau huang padang. Awi menatap jalan akan Tuhan. Babujur jalan ayu. Kare luau akan inyuang. Kare bukit tuntang lungkuh akan imparandah menjadi rata. Jalan ije bengkok yang bujur, tuntang eka ije lewak-lewau inampa menjadi jalan rampar. Dan kakare ulu akan mite selamat ain hatala. Narai ije patut yawi ke. Oke tun, panakan handi bela lidi. Narai ije patut ike malalus. Parahan akan ike. Mandar hapan cara narai. Ewe tempun due kelambi. Patut menengah ije. Akan ije jatun. Tinai ije atun penginan patut membagi. Guru. Ike penagih pajak. Narai kapatut ike. Ela menagih lebien baraije sapuna. Kile nampi ike. Narai lalu ike. Ela ketun merampas duit tulu beken. Ela marara teweh bewei. Nyukup pambelum hapan upah ketun. Suman, ikau ke Kristus? Aku mampandui ketun hapan danum. Tapi atun rumah ija lebih kuasa bara aku. Menggak talin serumpah hamahin aku dia patut. Ye kare akan mampandui ketun hapan robrasi tuntang apui. Huang lenge atun kiap akan indu mengiap. Tuntang memumpung gandum akan huang lepau. Tuntang apis te kare inusul. Roh berasih mohon akan Yesus nyarowa ampin burung dara. Balalu atun au bara surga hamau, ikau anakku ije eka huangku, ikau ije inilaku.
Yesus menampara gawi ketika ia umur 30 nyilu. Ketika malihi batang danum Yordan, Yesus basuang roh berasih. Palus ia agah akan padang. Hete ia iningke setan 40 andau katahi. Katahin te ia jatun kuman taluh en. Te setan hamau dengar. Amun ikau tutu anak hatala, suhu batutu menjadi rute. Atun tara surat. Ulun dia belum awi rute bewe, tapi awi au bara nyaman hatala. Tinai setan mimbit ia akan eka ije gantung tuntang memperahan selepah kerajaan kalunen. Aku berkuasa hunjun karepan natau tuntang kehaite. Aku hendak menengat talu samandiai te akam. Amun ikau suntuk menyembah aku. Atun tara surat, ikau akan menyembah Tuhan hatalam. Tuntang batunggal menempo iye bewe. Maka setan magah ia akan Yerusalem tuntang mempendeng ia itu hunjun babungan human hatala. Amun ikau tutu anak hatala, panjatu arepmu. Karena atun tara surat, hatala akan manyuhu malaikat menantiang ikau hunjun lenge. Buka paim ela tantarang batu. Atun tara surat. Ela ikau maningkes Tuhan hatalam. Yesus haluli akan Nasaret eka metu tabela. Una. Guru, Maka intu andau sabat kilau hadat, ia menali sekolah agama. Ia ilaku uka membaca bara surat Nabi Yesaya. Roh pangkai Tuhan atun hunjun aku. Maka aku mansanan barita bahalap akan ulu pehebelum. Aku inyuh uka mansanan kaliwus akan ulu tawanan tuntang paite akan ije babute. Uka membebas kare ulu ije ihengek. Tuntang memerita nyelun kehanjak ain pangkai Tuhan ije jari duma. Dia laluen. Andau tuh au surat tu jari tulus. Meto ketun mahining. Au hatala jari tulus. Ayah anak hatala bewe jito menggenep janji te. Kile nampi ke ketawa. Batantu ketun hendak hamau denganku. Tapi do pekele arep muka buat. Ketun ke akan hamau. Lalus intu lewem tu. Kertalu ije jari ilalus mentu kapernau. Tutu haliai. Jatun atun nabi ije irega intu lewu. Kalute Yesus mansuman arep Mesias. Ije ininya juru selamat akan kare ulun. Ulu Yahudi dia menerima ia inggare anak hatala. Ewen hendak membaring Yesus akan pendatiwi.
Tapi Yesus mahurui bentuk uluh arete. Belalu haguet. Manalih Kapernaum lebu intu Galilea. Penjajahan Romawi ingkeme intu kare eka. Are ulu maharap penduma anak hatala ije akan membebas ewen. Tabe akam kea. Tahu aku lumpat arutmu, Simon? Yuh, tahu. Ia dia akan melihi itah. Kele aku tak akan Ike. Papandir dengan Ike. Yesus, suman akan Ike. Atun ulu debiti menali human hatala hendak berlaku dua. Ije ulu Parisi, tina ije ulu penagih pajak. Ulu Parisi mendeng tuntang balaku dua. Oh hatala, aku menerima kasih akam. Basa aku dia kelau uluh beken ije bisit. Dia memikir atawa paha Bandung. Dia kea kilau uluh penagih pajak tuh. Aku puasa handue sineng minggu. Kare panguliku bagi 10 dan menengah ije. Tapi uluh penagih cukai mendeng berkejau. Dia bahanyi menanggera akan ngambu. Ia menegah usuk tuntang hamau. Oh hatala, pasti aku uluh badu satu. Aku mau dengam. Penagih pajak te ije impetetek taharep hatala dia uluh Parisi te. Ewe menggatang arep ia akan imparandah. Ewe memparandah arep akan inggatang. Batulak akan eka ije handalem. Beri keluntam uka ika mandino lau. Oh guru, ije malem-malem ike jari bagawi. Tapi jatun mandino narai-narai. Tapi awi ikau manyuhu. Aku lius batulak. Yakobus, Yohanes. Hah? Yakobus, Yohanes, impit arut, tuh pikei, cepat. Are tutu, lauk dino nikei. Indah bara aku, Tuhan. Aku tuh uluh badusa. Ela mike. Baraka tontoh ikau akan menjala ulun. Tangguh aku dan hining, teh hamaruan keton kareh belum. Engkau Tuhan, sara ia tau inyundau, laku intu ia sarai ia tukep, keleh ulu papa malihi jala. Belalu hubah akan Tuhan, te ia menyayang masih tuntang mampun keton. Tinai keton akan haguet dengan kehanjak tuntang akan iagah dengan kesana. Iya Duma, iya ton itu, ite. Yesus, Yesus, aku balaku, dohop anakku. Tuhan, balaku asih. Ia haban paham dan hendak mahutus. Dohop aku. Yairus, ampun aku. Yesus. Anak mencari mati. Ela tinai meneroh guru. Ela mike. Percaya bewe ia akan keleh.
Ela menangis. Ia dia mate, tapi baya batiru. Unak. Misik. Tengah aka penginan. Aku balaku dengan ketun. Ela nyarita akan ulu beken. Limbah teh Yesus belua tuntang hasupa dengan ije biti ulu panagih pajak. Lewi arah ije rahat munduk into baun tunggang kota Nain. Umba aku. Balalu Yesus haguet akan bukit hendak berlaku dua ije malem-malem. Ketika andau jari balawa, ia mintih dua walas biti ije inyewut rasul. Simon ije inggare Petrus, tuntang pahari Andreas, Yakobus, tuntang Yohanes, Filipus, tuntang Bartolomeus, Matius, tuntang Thomas, Yakobus anak Alpeus, Simon ije begare uluh balasu atei, Yudas anak Yakobus, tuntang Yudas Iskariot ije menjadi uluh khianat. Salamat ketun ije pehebelum, akan ketun atun kerajaan sorga. Salamat ketun ije katika tuh balau, kareh ketun imbesuh. Salamat ketun ije katika tuh menangis, kareh ketun akan tatawe. Salamat ketun amun ketun inyingi uluh tuntang imapa, inga belek tuntang menawah aran ketun tagal anak ulun. Salamat tuntang hanja-hanjak bewe, karena tutu upah ketun hai huang sorga. Karena karen nabi kia mahin jari iawi kalute. Uju walas, hanya walas, jalatian walas, 20, jari lepah. Nara je kuab je jari rata. Calaka ketun ije wayah tuh tatau, karena ketun jari mengkeme.
Iya dia hendak tatau, pasti iya lu gila. Calaka ketun iji katika tuh tetawe, karena ketun kareh menangis. Calaka amun ulu samandiai menara ketun. Kilau tara akan ewen nabi-nabi jepanan jaru. Aku hamau dengan ketun, sinta musuh ketun. Awit talu bahalap akan ulu ije manyingi ketun. Laku berkat akan uluh je menyapa ketun. Balaku dua akan uluh je memapa ketun. Jaka uluh meneka pipim silan sambil. Tengak kia pipim silan gentau. Eweh manduan kalambim, suhu iye manduan jubah kia. Tengah akan uluh ije balaku dengam. Ije jari induan uluh ayum. Elak belaku iye malia haluli. Lalus jika hendak ketun, gawin uluh dengan ketun. Jaka ketun sinta uluh ije sinta ketun. Narai kelabian ketahuan besaran ketun. Ulu badusa main tumunte. Tinai amun ketun mawi talu bahalap. Dengan ulu ije bahalap gawi dengan ketun. Narai kelabian ketahuan besaran ketun. Ulu badusa main tumunte. Iya tahu magari mas. Kila nampi tahu kutak denga. Bakat jilek-jilek. Dia sinta musuh ketun. Lalu stalu ije bahalap, amun mahanjaman ela harap mandino. Maka upah ketun hai into surga. Ketun menjadi anak-anak hatala. Ia kia masih kekare uluh ije parayap. Buah ketun pemasi. Kila bapak ketun kia pemasi. Yesus, jalapat ike. Ela manu meles, mangat ketun kia dia iadui eles. Ela menyalan. Teketun kia dia inyalan. Mampun. Teketun kia i ampun. Ngagalan aku itu jalan ain Tuhan. Tengah, ketun kare akan inenga. Karena hapan takar ije hapan ketun kia inakar. Ulu babute dia tuh maninting ulu babute. Awi kada duwe, uras lawu akan rumbak. Buen ikau mite talusup ije huang matan paharim, tapi baluk ije huang matam jatun ikau mengkeme. Ngagalan ike, guru. Katuntu, ike perlu ikau Tuhan. Selamat akan lubawi je manak tentang mampat tusu ikau. Labi selamat oleh te ije mahining au hatala, tutang mahaga. Aku hendak kasene ulu tuh. En menumun tirukmu. Iya Mesias. Uluh parisi te marawe Yesus kuman intu huma. Yesus tame belalu monduk kuman hayak ewen. Ayo anak ulu, kejau ketun. Hining dia. Kejau. Ewen tu anak ulu harati hendak kia inantuneng. Nara jinggawi into itu. Dia aku ketawa. Nara jinggawi. Amun ye tutu nabi, batantu ye katawan, eweh bawi te. Tuntang kare dosa eje jari ilalus. Katawang kulu jitu Simon. Hining auku.
Atun 2 biti butang itu tempun duit. Ije butang 500 dinar tina ije beken 50 dinar. Jadi amun ewen 2 jatun talu hapa membayar haluli, utang ewen 2 i empas. Ewe ije akan sinta ia paham? Angatku ulu ije paling are utang. Bujur tumbahmu. Item ulu bawito. Aku jari tame humam, danu mahin dia idengam hapa menyau paingko. Tapi ia menyau hapan danu mata tuntang mampuas hapan balau. Ikau dia manyum aku. Tapi ia manyum paingko, ikau dia maundus takuluko. Tapi ia tuh cari meminyak paingko. Hapan minyak ije mangat ewau. Tutu aku hamau. Dosa ije arete jari iampun karena ia paham sinta. Tapi ije aka iampun isut. Ia sinta isut kea. Dosa menjadi iampun. Kepercayaan menyelamat ikau, lius dengan kesanan. Yesus mengumbang karelewu majar tuntang mansanan evangelion tehiu kerajaan hatala. Maka ewen 12 murid te mampahayak ye, tinai papire ulu bawi, ije bara ewen jari ingana roh papa. Yete Maria, ije bagare Magdalena, Yohana sawan kusa mantir ramun Herodes, tuntang Susana. Tapi Herodes raja tanah Galilea jejari inatap awi pemerintah Romawi manamean Yohanes pampandui huang sipir haranan maningak gawi dengan sawan pahari. Kile nampi. Uang tuke pleunain ikemite ulo are magahantu anak tunggal bara ije biti bawi balu. Ketika Yesus mite ulu bawi balu te, ia paham masih ia manggapi mangrima santu te tuntang hamau. Oh ulu tabela misik anak ulu te Paulus misik tuntang munduk. Lalu Yesus menyerah ia kan Indo. Isek, dengar, ikaukah jait kuan Yohanes ijak kan rumah te? Atau ikai magun mentai ije beken? Guru. Guru. Yohanes pampandoi menyuhu ike misik. Atun ikau ije akan rumah te? Atau ike mendeh ije beken? Sanan akan Yohanes ije hining dan gitan keton. Ulu babute tomite. Ulu batimpang menanjung. Salamat ulu ije dia tentarang atei tagal aku. Gatang aku apa? Aku menggatang ikau. Tahu ikan paya iye? Aku manampaya Yesus. Ije biti ulu pemalan menawur binyi. Bela binyi lau indu saran jalan, lalu ihunjeng ulu. Tuntang lepah kinan awi kawan burung. Tinai bela lau akan hunjun batu. Lembut hanjuluk palus balayu, haranan jatun baradanum. Bela tinai lau intu parak duhi. Balalu tumbuk tapi hapit. Balalu matei. Bela blau intu petak ije bahalap. Paulus belum tuntang mamua. Lipet 100. Guru, buen ika orajur hakutak kapan peribasa dengan ikei? Ketun jari ini ngakaharati uka ketawan dalu basilim perkaran kerajaan hatala.
Tapi akan ewen ia ajar mahapan peribahasa aluh ewen marenang tapi dia mampaya. Mahining tapi dia harati. Maka jitu riman peribahasa te. Binyi te, iye te au hatala. Ije menjatuh into saran jalan jete ulu ije jari mahining. Tapi setan dumah tuntang menamput au te bara atei uka ela uluh te percaya tuntang inyelamat. Ije lau unjun batu jete uluh ije mahining tuntang menerima au te. Tapi dia timben uhate. Ewen percaya hanjulu. Katika tingkes dumah, iye undur. Ije lau into parak duhi jete uluh ije mahining. Tapi kagugup tuntang ketatau, karamin pembelum pelalu lampun. Dan jatun mamua. Ije lau into petak ije bahalap. Jete ulu ije mahining mahaga au tehuang atei bujur buah. Jadi jete mamua harajur. Ulu jatun pujinutong sumbu dan mingkes penda gantang. Kea mingkes into penda ranjang. Melainkan mingkes jete into hunjun tantaha. Uka ulu ije tame mite kalawa. Karena kale talu ije basuhkan akan ingarina. Talu basilim akan ingat tawan ulu. Tagal jete ingat buah-buah. Ewe mangguna ije atun into iye. Aka kare akan indahang. Tapi ewe ije jatun mangguna ije atun into iye. Kare akan induan. Guru, indum tuntang paharim atun intu luar, ewen hendak kasupa. Induku tuntang paharingku iye te ewen ije mahining au hatala, tuntang malalus. Hung ije andau Yesus dengan kare murid lompat arut sambil hamau dengan ewen. Has ita haguet akan di padanau. Dan kahum ewen balayar, iye betiru. Itah calaka. Galombang matakan itah. Itah akan binasa. Duhup, guru. Kue kepercayaan ketun. Ewen belayar palus akan Gadara, hung dipah danau Galilea. Yesus, anak hatala Tuhan pangkai. Nara jandak awim denganku. Aku berlaku dengan. Helang apa aku. Ewe aram. Legion,
Tuhan ike berlaku. Hela marak ike akan. Labehun pampate. Suhu ike. Tame kawan bau ite. Oi, alole! Tande! Tande! Belalu kare roh kapapa balua bara uluh te. Alole! Palus tame huang kawan babu ite. Buhau bara itu. Ikaw ulu penenung. Ke jauh bara ike. Indah bara eka tu. Lihi ike. Indah bara itu. Aku nahuang umba ikau. Imbit aku umba ikau. Lius buli. Nyarita narai jari iawi hatala akam. Yesus tuntang kare murid aguet akan eka benyem tukep Betsaida. Tapi uluh arek katawan tuntang manyak ye. Lius kaput, Petrus hamau. Guru, suhu ewen haguet. Uka ewen manalih papire lewu patatai hetuh. Mangat mandino panginan tuntang eka melai. Eka tuh benyem. Ketun iji patut membakanan ewen. Itah baya tegelime ke babak rute, tuntang due kungan lauk. Tara akan hatala. Rajan hapus kalunen. Ije jari menyadia rote tuntang upun kare berkat. Talu heran. Paham heran. Kuan ulu, ewe aku tuh. Atun ije menyewut Yohanes Papanduy, ije beken menyewut ikau Elia, tuntang ije beken tinai menyewut ikau ije biti Baranabi, ije belum haluli. Manumun ketun. Ewe aku. Ikau Kristus ain hatala. Ela man sanante akan ewe bewe. Anak ulun akan buah kepehe paham tutang inulak. Iye akan impatei. Tapi iye misik huang andau ije katelo.
Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. En, tege je hendak umbak aku. Aku akan umbak ika, guru. Tapi aku belaku buli helu uka menabe ungkup humangku. Ulu ije menyingkap luku tapi tanpa liau liko tinai. Jatun baguna akan kerajaan hatala. Ewe ije hendak umbak aku, ia akan ngelapean arep. Metun sepalaki, palus umbak aku. Karena ije mahaga pembelum, ia akan nihau te. Tapi ije nihau pembelum tagal aku, ia kare mandinu te. Narai guna akan uluh jaka ia mandinu salepah kalau nentu, tapi nihau pembelum. Karena ije mahamin tagal aku dan au ajarku. Anak ulun kare mahamin kia mengaku ia metu pandumah huang kahai. Huang kahin bapa tuntang kare malaikat jebrasi. Aku hamau. Atun maraketun jatun mengkeme pempatei, helu bara ia mite kerajaan hatala. From its heat. Palus Yesus mimbit Yohanes, Yakobus tuntang Petrus akan hunjun bukit hendak berlaku dua. Hayak ia berlaku dua, ampin bau hubah tuntang jubah menjadi bab putih lentah. Salenga atun ulu hatue dua biti hakutak denga. Ia te Muses ewen dua Elia, ije gitan huang kahain surga. Ikau akan mengenep kehendak hatala. Ikau akan mati into Yerusalem. Limbah ewen haguet, Petrus hamau dengan Yesus. Oh guru, bahalap tutu itah atun hetuh. Ike hendak menampak tingkap telu kabawak. Pandehan Petrus hakutak, balalu atun baun andau ije menganjungen ewen. Maka kare murid mike, palus atun lembut au bara surga hamau. Yetu anakku, ije intiku, hining ia. Guru, aku berlaku tempayah anakku. Dohop iye. Karena iye tu anakku tunggal, aku jari menyohok kare murid ayum menganan roh papak te, tapi ewen jatun ije tahu. Ketun hamputan ulu ije dia percaya. Kilen ketahi aku hinje ketun. Imit anakmu kanto.
sengkuung. Uluhan dia tes hangang. Ajar ike belaku dua. Kilau Yohanes kia ajari majar kare murid. Amun ketun belaku dua sewot. Apang ike jiwang sorga. Kele aram imparasi. Kele kerajaan duma. Kele kehendakmu jadi kila huang sorga. Kakai kia hunjun petak. Tengah talukinan ike umbet akan andau tu. Tuntang ampun kare dosan ike. Kilau ike kia mampun ulu ije salah dengan ike. Elak namian ike huang tingkes. Tapi liwus ike bara ije papa. Laku, maka kare ini nga akan ketun. Gau, maka ketun kare sundau. Tega, maka kare iwap akan ketun. Karena genep ulu ije belaku, iye mandinu. Tuntang ije manggau, iye sundau. Tinai ije mendegah, aka baun tunggang iwap. Ewe barak ketun bapak-bapak ije manenga anak handipe. Metu ia belaku lauk, atau kala metu ia belaku tantelu. Amun ketun ije papa atau manenga ije bahalap akan anak ketun. Labih tinai bapa ije yang surga, ia akan menenga roh berasih akan ewen ije belaku intu iye. Aku hamau dan ketun, ela gugup mengenang bereng ketun narai indukinan ketun, atau narai ije handak hapam. Pambelum barega bara talukinan, tuntang bereng barega bara pakaian. Tampayah ampin kare burungkak. Ewen jatun malan, jatun menggetem, jatun bara gudang, jatun bara lepau. Tapi ewen ihaga hatala. Ketun melabien bara kare burung te. Ewe ije awi kagugup, tau mendahang ije hasa kamun umur. Jaka ketun jatun temawi ije kurik haliai, buen gugup menayu talu bekente. Tampayah ampin kare kambang bakung. Kilen ampi iye belum. Salomo huang kai mahin jatun jari imakayan kilau ije kapating kambang te. Tapi, amun uruk huang padang ije andau tu belum, jauh inganan akan apoi. Paham hariam iye hendak makayan ketun. O ulu ije tapas percaya. Dahang kepercayaan ike. Jaga kepercaya ketun kain bawak sesawi aluh ketun hamau. Dengan batang sikunto, rukat arep ngutuntang indah akan tasik. Te iye kareh manumun au ketun. Jatun tahu dia taluh patarang akan dumah. Tapi calaka uluh ije mempalembut taluh patarang te. Kele jaka bindang batu hai ingkepan intu uyat. Palus ilabuh intu labehun tasik. Bara mempalayang ate ije biti uluh kurik tu. Kilau kue ampin kerajaan hatala te. Iye kilau tu. Ije biti uluh manduan bawak sesawi tuntang mimbul huang pembula. Bawak sawi te belum tutang hambatang gantung. Te kawan burung menyerangan intu kare eda. Aku dia harati, narai ije imander. Muhen ika kumamihup dengan uluh penagih pajak tuntang uluh berdosa. Ulu bargias dia usaha pandukter, tapi baya ulu haban. Aku dumah jatun mangahau ulu tetek mangat ulu, baru sak hubah.
nyarita tahiu kerajaan hatala. Atun ka ije beken. Ela mikeh iyo kawan ije kurik. Karena puna kakilak bapa keton menengah akan keton kerajaan te. Jual ramun keton tuntang tengah sadakah. Tampak akan keton kambut ije jatun tau kupit. Panatau ije wang sorga jatun tau una. Karena jatun maling ije mandua. Tuntang gagat jatun marusak. Karena intu kue eka panatau keton hete kea ate keton. Oh Ulubawi, to lapas ika berperismu. Ite, tampaya, ia jadi barigas. Jetu tahu heral, tampaya, ia jadi barigas. Ayo, tampaya. Tara hatala. Hanya walas nyelu, hatala mampahayak ikau, guru. Atun jahawen andau akan ulu begawi. Ketun rumah itu salah himbal andau te uka impakele. Tapi ela itu andau sabat. O ketun ulu haliau. Diakah ketun mengkak hajaran kalidai barakandang into andau sabat dan magah iekan eka mihu. Metotoh atun ije biti ulu bawi penakan Abraham ije jari hanya walas nyelu imasung setan. En dia patut ilapas barapasung itu andau sabat. Guru ije bahalap. Narai patut inggawi kumangat aku mandinun pembelum je ketatahi. Bohen ikau menyebut aku bahalap. Jatun ije bahalap bikin barhatala. Ikau pun ketahuan kare perintah hatala. Ela ikau Bandung. Ela ikau mempatai ulun, ela menakau, ela ikau menanjaru. Hormat bapam tutang indum. Kare talu te jari ilalusku bara pesangku tabela. Magun atun ije tina ije patut ikau melalus. Jual kare ramum bagi rega akan ulu pehebelum. Ikau mandinu panata huang sorga. Timbah te kantuh umbak aku. Tapi ke berdagang. Tak tahu. Paham kali uluh tatau te tame kerajaan hatala. Murah ijekungan unta tame mahoroi luang pilus. Bara uluh tatau tame kerajaan hatala. Amun kute eweh jenyelamat. Nare ije dia tahu menjadi awi ulun, jete tahu menjadi awi hatala. Ije ketutu, uang kue kerajaan hatala te. Kerajaan hatala jatun gitan tutang babala. Dia kaya uluh akan hamau. Ite, iye intu kanih atau hetu. Karena kerajaan hatala atun intu marak keton. Ketika kare sampai amun keton haus mite ije andau bara kare andau anak ulun. Tapi keton dia akan mite iye. Kilau-kilat ije menyambintir bara saran langit sila, palus akan sila, kalau tekea anak ulun tejeha intu andau panduma. Tapi helu barate iye akan buah kepehe paham tuntang inganan awi pengereng ulu jeto. Lebih murah langit tuntang petak nihau bara ije katitik turat baduro. Aku hamau dengan keton aren nabi tuntang raja haus mite talu ije gitan keton, tapi jatun iye mitete. Haus mahining je hining keton, tapi jatun mahining. Nara je ilalo sikei? Nara ije tara surat huang surat berasih, kilen ika mengumang. Sinta pangkai Tuhan hatalam, hapan selepah ataim, selepah hambaruam, selepah kabas, selepah kaharatim. Dan sinta kulam kilau arep muka buat. Bujur penumbang, lalus jete te ikau kareh pelum. Ebe kaya ije kulangku. Beken evento. En iete kaisar? Atun ije biti hatue muhon bara Yerusalem akan Yeriko. Ye inyarang tuntang imukul. Ingampehe irampuk palus ilihi. Atun imam muhon mahuru jalan tekea. Ye mahiwang tuntang mahalau.
Kalau te kia uluh lewi ije mahalau hete, ia mite uluh te tapi ia kia balalu mahalau. Limbah te atun ulu Samaria ije halisang mahuru hete, maka sana ia mite ulu te ia paham angat asi denga. Ia manukep ulu te, merasi himang hapan undus tuntang anggur palus memeteng. Limbah te ia menggatang akan hunjun kalidai, magah ia akan huma eka uluh tamuei tuntang maga. Hanjewu andau tina ia menengak 2 denar akan tempo huma sambil hamau. Haga ia tu, aku akan menahur kari belanja. Ewe angatmu bara ewen telu biti tekolan ulu ije buah bigal te. Ulu ije masih tuntang mawat iye. Lius awi tumun tekea. Soho anak kurik tangguh aku, ela menghana ewen. Ulu ije kilau tu meninuk kerajaan hatala. Tutu aku hamau dengan ketun. Ewe ije dia menerima kerajaan hatala kilau anak kurik, ia jatun akan tamehete. Ewe menerima anak ulu kurik tu huang arangku, ia menerima aku. Ewe menerima aku, menerima bapa ije jari panyuhu aku. Ewe je pangka kurik marak kareketon jete ije pangkahai. Tege narai, narai je menjadi. Yesus bara Nasaret rahat mahalau. Yesus! Yesus! Anak Daud, pasi aku. Narai kehendakmu ia wiku akam. Aku tahu mite tinai. Marenang ikau. Kepercayaan jari mampakele ikau. Aku tahu mite. Aku tahu mite. Aku tahu mite. Ketika Yesus haguet akan Yerusalem, are ulu mampahayak ia. Ewen berlaku mangat Yesus memperahan jalan selamat tentang majar ewen tahiu kerajaan hatala. Tutu ije biti nabi. Oh gurungku, nyelamat aku. Nyelamat Ike. Tarang hatala. Orahan akan Ike jalan je bujur Tuhan. Are uluh nampara menerima ia kilau ije biti Tuhan tuntang guru. Sakeus penagih cukai into Yeriho nahuang mite Yesus palus menyakei batang kayu ara. Jete ulu penagih pajak. Oh Sakeus mohon, karena anda utuh jatun tahu dia aku maja akan humang. Humangku? Iya nahuang akan humang Sakeus. Gilan ampi Sakeus mangasena Yesus. Hiring, aku menengak sebagi bararamungku akan ulu susah. Amun aku tege mikir ulu, aku melia lipet epat. Aku dia percaya penagih pajak malian haluli pajak. Dia mungkin.
Anda tuh selamat jari tamehuma tuh. Basa ieu tuh kayak panakan Abraham. Anak ulun jari rumah menggau dan menyelamat uluh jinihau. Hining. Hastuh ita haguet akan Yerusalem. Maka tulus jejari inyurat awi karen nabi tahayu anak ulun. Karena ia kareh inyarah akan ulu kapir. Tuntang ia kareh akan hilalea. Ia akan impahawen tutang iluja. Ia kareh imukul belalu impatei. Tapi huang andau telu. Ia misik tinai. Aluh ia jari katawan ia akan impatei karena dosa ulun. Ia tetap haguet akan Yerusalem. Are uluh hanjak rantang tagal pandumah tentang menyebut ia Raja Nero. Guru, suhu kawan muridmu uka ewen suni. Aku mau dan keton, amun ewen suni. Maka kare batu tuh ije akan nang karya. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus hendak sampai Yerusalem, ia mite lewu te belalu menangis. Kele jaka. Ikau katawan anda tuh kea, je menengak kesanang akam, tapi basilim baramatam. Ketika kare dumah amun muson, akan menampak kota intuh kaliling eka melai tuntang mengapung barah kaliling. Belalu mempelungkang ikau. Ikau tutang kare anak. Ewen kare jatun malihi ije batu hasusun dengan kula, karena ikau jatun jari mengansene ketika selamat. Human hatala intu Yerusalem jari menjadi eka badagang, dia inai eka sambayang. Lima, Jahawen, 7, Hanya, Jalatien, 10, Atuna surah. Humangku humang laku dua, tapi keton jadi menjadian teh eka bigal. Ia meliwuskan tempo aiku. Tende ye. Tende ye. Kepala imam ulu tamat surat tuntang mantir, manggau jalan mampate iye, karena are uluh rajin denga tuntang menyebut Yesus te Raja. Aku ketahuan, are ulu jari menyebut iye Raja. Raja? Rajan kawan sedekah luntai dan penakau. Ita nampayah jejari helu, ewen dumah, ewen menampak kapakat, ewen haguet, dan ngalapean te. Ela menuntut mate. Uluh umba iye jalan-jalan mendahang. Ewen menarak menghormat iye. Dan bapikir iye Raja. Ika patut batawat.
Amun uluh tuh tege menampak karidu, aku menuntut ketun. Bujur herah iye. Toh ketika menaharep iye. Are ulu tamat surat tuntang ulu Parisi ije haliau impuji, tapi mendahang kea ulu Yahudi umba Yesus. Tagal te kare ulu ije impuji awi, paham tinai melawan iye. Intu human hatala Yesus mite ije biti balu pehe belum menenga parapah dua siga. Jite pahalau isut. Entau ikau menengah labi? Aku hamau. Balu tu menengal labi are bara ije beken. Karena kare ulu terjadi menenga bara kelabian ramu. Tapi iye, bawi balu tu. Jadi menenga lepah kare belanja. Suman, hapan kuasa kue ikau mabita lutu? Eweh jadi menengah kuasa te akam. Tuh aku misek keton. Sarita akangku, en papandu Yohanes te bara hatala atau bara ulun. Narai tumbah ita. Amun konita bara hatala, ye kare tumbah mbuhen. Ketun dia percaya Yohanes? Tinai mun kuanita bara ulun, te ulu kare memanting ita hapan batu. Karena ewen percaya Yohanes te penatutu nabi. Ike dia katawan bara kue ye. Aku dia mansanan akan ketun hapan kuasa kue aku melalus te. Atun ije biti uluh mawi pambulan anggur. Palus menyewa akan uluh. Limbah te ia haguet halisang. Maka amun jari sampai wayah memutik buah anggur. Ia menyohu ije biti jipe. Manali uluh jenyewa pambulan te ukam narima sewa. Tapi uluh pambulan te memukul ia belalu menyohu ia buli buang. Palus menyohu jipe ije beken. Tapi jipe te kia imukul, hayak impahawen belalu ia inyohu buli buang. Limbah te ia menyuhu jipen ije katelo, tapi jipen jete kia imukul tutang injakah balua barakabun te. Maka kuan te pun pambulan anggur te, kilen ije awi kutinai. Aku hendak menyuhu anakku ije eka huangku. Batantu ewen menghormat iye. Tapi ketika ewen mite iye, ewen hamau. Iye tuh ahli waris. Ayu ita mempate iye, uka ita mandinu waris. Narai tinai Tuhan. Palus banggian iye akan luar kabun. Palus mempate iye. Tuh narai gawin tempun pambulan anggur dengan ewente. Iye mampalumus ulu pambulan te dan menengah kabun te akan ulu beken. Tinai narai kiariban au tuh. Batu ije inganan awi kare tukang humate. Cete jari idu batu panjeup puting. Gagenep ulu ije lau akan hunjun batu iye kare pusit. Ewe ije lau penyet awi batu te. Iye rotek awi ya. Guru, ike ketawan aum tuntang ajar mete tutup bujur. Ikau jatun miti ampin ulu, tapi ikau mensanan akan ike jalan hatala tumun katutu. Sanan, en ike tak membayar pajak akan Kaisar Romani atau dia? Rendeng-rendeng Tuhan, ewen menikesi kau. Parahan akan ku duit logam. Gambar tuntang ngaran neweh tuh. Kaisar! Tenga akan kaisar. Ije ayun kaisar. Tinai akan hatala. Ije ayun hatala. Narayau tumbah mutahiu jete. Amun andau ulu kuman rute ije dia baragi. Ije inyewut pasca jari sampai. Te Yesus menyuh Simon Petrus ewen dua Yohanes kua, lius ketunnya dia akan itah penginan Paskah.
Aku jari paham kausku kuman paskah tuhaya keton helu bara aku buah kapehe. Aku hamau. Jatun aku kareh kuman tetinai sampai jete jari tulus uang kerajaan hatala. Tara hormat akam utuhan hatalan ikei, rajan hapus ulun kalunen. Ije jari mendenga upun anggur te. Duan jetuh bagi te intu marak ketun. Aku hamau aku jatun akan mihup danum anggur tuh tinai sampai kerajaan hatala duma. Tara hormat akam utuhan hatalan ikei, raja utus ulun kalunen. Ije manenga rote berhasil petak danum. Jetuh berengku ije inenga akan ketun. Awi teh hapan mingat aku. Sangkir tuh ia teh janji teh tak uang dahangku, ije inusu akan ketun. Tapi ite lengen ulu ije menyerah aku atun hinje aku huang ije meja. Maka anak ulun mesti mate kilau ije jari inukas hatala, tapi celaka ulu ije menyerah iye. Beken aku. Ewe jikuate. Ewe jikuan Tuhan. Tuhan, ewe hianat. Ijahai maraketun patut kilau je paling kurik. Dan ije kepala musti kilau ayang. Karena ewe ijahai. Ije mundukuman. Atawa ije menyarungan. Batantu ije mundukuman. Tapi aku tuh maraketun kilau ayang. Ketun tuh jari beketep mele hinje aku metu tingkis ije buah aku. Aku menatap akan ketun kerajaan. Sama kilau apangku jari menatap te akangku. Ketun akan kuman mihup ije meja denganku intu huang kerajaanku. Ketun kare munduk kunjun pedadusan buka mariksa dua walas hemputan ulu Israel. Jadi kiana te jatun? Simon, ingat. Setan jari paham tutu hendak mangiap ikau. Uka memisa ije bahalap bara ije papa kila pemalan memisa gandum bara apis. Tapi aku jari belaku dua akam uka percaya ela begitu. Dan amun ikau jari hubah awi mengarasan kare paharim. Tuhan, aku tatap umba dengam, aluh tame sipir, aluh mate hayak ikau. Aku mempingat ikau Petrus. Sahelu bara manuk menandu andau tuh. Ikau hantelu jari milim aku. Meto ketun batulak dan dia mimbit NN. Atunkah ketun tapas? Dia, jatun. Tapi ewe ije tege kambut atau rambat duan imbit cite. Ije jatun padang patut menjual kelambi belalu memilih. Aku hamau dengan ketun. Kilau au surat jatuh ije jari inyama dengan ulu darhaka. Nare ije tara surat tahiu aku lauh lepah tulus. Item, tu atun due padang Tuhan. Umbet bewe. Kepala imam tuntang ulu tamat surat hapumpung manggau akal hapa menawan Yesus. Palu setan tame huang Yudas, ije inyewut Iskariot, ije biti bara murid Yesus. Yudas haguet menalih imam kepala hendak menyara Yesus. Yesus belua bara Yerusalem haguet akan bukit Zaitun belaku dua.
Kele ketun belaku dua belek ketun buat tingkes. Yudas menjual Yesus dengan 30 kabawak duit salaka. Yesus katawan ketika pampate tagal dosan ulun jari tukep sampai, maka ia belaku dua. Oh abang, jaka ikau nawang, indah sangkir tu bara aku. Elak tumun kehendakku, kele kehendak ayu mije menjadi. Atun malaikat bara surga memperahan arep aka, uka mengarasan iye. Tuntang ebes menjadi kilau pantis daha ije mahasur akan petak. Buen ketun batiro. Misik. Belaku dua belek ketun lawu huang tingkes. Yudas. Kilen ikau menyarah anak ulun hapan sium. Tuhan, kilen jaka ike menyerang hapan padang. Ayo, tawan ye. Mau jadi. Talu heran. Enak tuh bigal maka ketun dumah mimbit padang tutang dere. Sining andau aku hinje ketun huang human hatala ketun jatun menawan aku. Tapi jatuh puna wayah ketun melalus. Kuasan kekaput jari hinje ketun. Tekap ye. Jaga ia buah-buah. Kare soldado mimbit ia akan human imam hai tuntang hababaka ia tuh kerajaan ulu Yahudi. To coba ije ihapan awi ije biti raja. Suman, nara ije menjadi. En ikau akan menyelamat ike? Tutu ikau ije akan menyelamat ike? Iaitu kia hincik dengan Yesus. Aku jatun ke sene iye. Aku mite ewen hincik. Kare rewar ayu menceran date. Kan ampi menghormat LGBT ulu. Ikau kia jalahan uluh teh. Dia beken aku.
Tutu ulu tu jari umba Yesus karena ia kaya ulu Galilea. Dari kan nih. Aku dia ketahuan. Nare talu jikuam. Te Yesus mules tuntang menampaya Petrus. Maka Petrus mingat au Tuhan denga. Sehelu bara manuk jagau manandu andau tuh. Jari hantelu ikau kare milim aku. Oh Tuhan. Aku balaku ampun. Saluru dengan asim ije paham hai. Kau jari mampun tatu hiang ike ketika ewen baruntak melawan aum. Ikau sangit taharep ewen, tapi dia membidasa ewen. Karena sintam, janjim, tuntang katetep. Ikau menyelamat ewen. Ayo, ewe ji memukul ikau. Sebut. Ewe ji akan memukul ikau tinai. Umbet kuangko. Imbit yang harap mantir besar hai. Ayo. Mantir basara hai nampara misek Yesus kuah. Sanan akan ikei, tutu ikau Kristus. Alo aku mansanan, main jatun ketun percaya denganku. Tinai jaka aku misek ketun, jatun ketun tumbah. Baratuh anak ulun kareh munduk hilak gantaun hatala iji jatun tikas kuasa. Amun tumunte, ikau anak hatala, ikau kabuat menyewut. Untuk hatala. Ewe hiji menengah ia kuasa uka mensanan tahi ujet. Dosa. Itah jadi mehining kabuat narai ijekwa. Itah mimbit dia akan Pilatus. Ayo kita mimbit ia. Ayo. Ewen maga Yesus akan taharep Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi, ijejari menyempelaki bakuya-kuyan uluh. Narai kehendak ketun, hayak jajewu dumakan hetu. Ulu tuh jadi memakat ulu are. Ia menampak karidu itu human hatala. Narai hukuman akan ulu tuh. Hukum ia. Aku jatun sumpah kesalahan ulu tu sampai ia dihukum. Ike sumpah ia bersalah. Ia menghana ulu are membayar pajak akan kaisar. Tuntang ia mengaku are Pak Kristus, raja. Raja? Ini kau tuh rajaan ulu Yahudi? Kilau izin yewut. Ia menampara bara Galilea Paulus sampai itu. Into Galilea? Ia tu ulu Galilea? Amun kalau te, itah menyarah akan Herodes. Diakah Herodes betul tu altun into Yerusalem? Imbit akan Herodes.
Eweh ikau tu sapuna. Eweh beweh kar muridmu. Are ulu menyebut ikau tahu menampak terlalu heran. Abi terlalu heran teka tuntu. Tuanku, ia jari menyasat are ulu, ia menyebut arep raja. Ulu tu raja. Tuan Raja. Jarak ye. Lian ye buli Pilatus, hetu wilayah hayu. Uluh tu, dia patut dihukum sampai impate. Tagal te aku hendak menjara ia, berlalu melapas. Ikau mesti melapas ijibiti tawanan into andau pesta tu. Lapas Barabas akan ike. Yo. Kanan uluh tu. Yo, lapas Barabas. Lantak dia! Itu kayu siapa lagi? Ikau, jarak ya. Biar Indah Ji nunggu Pilatus. Yesus! Jatuh menampak kasalan narai-narai. Suhu ia meneng. Tapi ewen paham menang karya, hajajuan mangat Yesus inyampalaki. Pilatus memutus menumun kehendak uluh arep, melapas Barabas je inyipir haranan mamuk memunuh, tapi Yesus inyarah uka inyampalaki. Sare-sare! Mundur! Mundur! Tengah jalan! Sare-sare gitu! Mundur! Tengah jalan! Hingkat! Mendek! Ayo! Mendek! Ikau! Ayo mundur! Aku mau mundur! Hingkat! Hingkat! Ikau! Ewe Aram? Simon Ulubara Kirene. Capatkah itu? Netes tali! Ikau, betul jatuh. Ayo Tanjung, cepat! Cepat!
harus mengatur Mikai Tuhan. Ihop tuh, ihop. Mihuk Tuhan. Oh bawi ni Yerusalem, ela menangis tagalaku. Buah menangis arip ketun tuntang anak ketun. Karena amun kawi kalute menjadi dengan kayu belum, kilentinai dengan kayu pate. Wadahlah mandohop ikau. Ike baru kedua akam. Maju. Dah itu. Ayo. Cepat. Cepat. Ayo Miar. Miar terus. Cepat. Ayo. Cepat. Terus. Cepat. Ayo Miar hello. Ayo Tanjung. Apang ampun Ewen, karena Ewen jatuh katawan talu ije Eyawi. Ulu beken jari nyelamat, tuh kele iye menyelamat arep. Yo, jaga ikan tutu anak hatala nyelamat arepmu. Mohon balas sampah lagi. Ayo, lalu si Jebara Kareta Luheran. Yesus ilantak intu kayu sampalaki. Hasan silate atun dua biti ulu derhaka. Kilau jejari inujum ke karya nabi. Beratus-ratus nyilu jari halau. Tuh iye jubah je dia heran. Ayo majikan. Ya, elah imbagi. Aku mau usul. Akang. Kita hapan tenong. Bertaruh. Wah, ikau cumanan. Akan nara juga teh.
Intu tambuhan takulo ke inyurat, yaitu Rajaan Ulu Yahudi. Nyelamat arep amun ikau tutu Rajaan Ulu Yahudi. Tidakkah ikau tu Mesias? Nyelamat arhepmu dan ike Kila ikau jatun mike hatala, ia narima hukuman hiji sama dengan. Tapi ia tu jatun mawi talu hiji salah. Yesus, ingat aku. Amun ikau dumah jadi raja. Aku berjanji. Ondau tuh kia ikau hinje aku. Wong Pirdos. Ketika te kira-kira jam 2 walas bentuk andau, selenga selepa petak kaput sampai jam 3 haleme. Dinding benang huang human hatala berabit sila due. Apang. Uang lengem. Aku menyerah. Hamba ruangku. Amun komandan mite taluh ije menjadi, ia menghormat hatala sambil hamau. Tara akan hatala. Toto iye tu uluh tetek. Yusef Arimatia, ije biti baramantir basara dia mengilak gawitu. Ia berlaku dengan Pontius Pilatus uka tau mengubur Yesus sehindai andau sabat.
Ampun Ike, Ike magahantun hatalan Ike. Jatuh narai-narai. Ayo kanto, ada sahabat lawo sampai. Maka into andau minggu hayak jejibu kawan bawi te manalih kubur mimbit rarampah jemangat ewau. Ewen mite batu te jari tandar bara tumbang kubur. Tapi ketika ewen tame, ewen jatun sundau hantun Tuhan Yesus. Buhen keton menggau iye into eka ulu mate, iye jatun hito iye jari belum. Kilau iye insuma akan keton metu into Galilea. Anak ulun inyarah akan dengan ulu berusak, tuntang ilantak hung kayo sang pelaki dan andau telu iye kare belum haluli. Hini, batu jete jari tagaling. Ike tame. Dan hantun Tuhan ita. Nihau. Narai, hantun Tuhan ta nihau. Dua malaikat mendeng tukep Ike. Ampi pahapahai. Kilau matan andau. Tuntang hamau. Buhen wanggau ije belu. Itu marak ulu mate. Cetu tutu. Percaya Bebe. Ike jari mite, lius ite kabuat, kubur te jari buang, Tuhan jari tulak. Petrus, ika mesti percaya au Ike. Yesus memperhan arep akan dua biti murid. Ewen haluli dengan kehanyak menyundau kare kawal. Tutu Tuhan jari belum. Ia memperan arep akan Simon. Ike dia kesene iye. Katahin hong Metu jalan. iye mendarai rute, Ike kesene iye. Untuk Emmaus, heran amun iye tulakan hete. Kasanang akan ketun. Buen ketun mike. Buen tarewen, buen tiru kalu telembut huang ati ketun. Ite paingku dan lengengku. Dan tampayah, tutu aku tuh. Gayap maka ketun akan katawan. Karena kambe jatun bara tulang isi kilau ketun mite aku. Jatuh au iji jari insanangku akan ketun. Uras iji tara surat tahyu aku huang turat Muses, huang surat karen nabi tuntang huang mangsmur akan tulus. Kilau tara surat. Kristus akan buah kepehe. Tapi misik barang marak ulu matei huang andau telu. Tinai huang aran ayu. Kabar tahyu kahubah tuntang ampun dosa musti inyampai akan kare utus ulu. Nampara pada Yerusalem. Ketun indu saksin kareta lute. Aku hendak menyuhu akan ketun janjin apangku. Tapi melek ketun itu Yerusalem. Sampai ketun menerima kuasa berengambu.
Tuhan memberkat dan mahaga keton. Kare kuasa uang sorga tuntang hujun petak jari inenga akanku. Tagal telius keton, tamean kare utus uluh menjadi muridku. Awi keton mempandoi ewen huang aran bapa, huang aran anak, tuntang huang aran roh berasi. Tinai ajar ewen melalus taluhan diai, ije jari imetehku keton. Maka ingat aku tuh hinje keton sining andau sampai kalepah kalunin.